message na afaba enye call ana ye fresh so se bibia ho mana tuma lie de beto so abe friend no so beto so na yabobo e de amount de that's is 0240 ni de text message ade de fa do message ne ba ye be kan e de ababa ye mra yakobon so na e che samra message ne so minim se ye won han ahodo ene de ye mate ni pensem kra pense ahan bi ho a otishe osumi ase a ebi do anadwo na onna honhom wi ase ebi so kra se wo di show butom na tukwan a accident ni misi kra na ibe yu afrim han wo ho ani niam ahodo de se dia han no atutu ensuo adwuma ho a sei ne ensuo no so fatimi body pa ho ban efa ma won ka bi nchiro so obi wa bo chesi a na me ye bibia ama no a me ye fa nsuom okay na eko okay 24 hours na adu what is one you no say no I didn't make proud life see say the man say dey nka mo tia dey sumo mo the mo tie so awo ye rank mo the whole Ghana busum bia ho dey ntrameda the whole Ghana 70 TV so the whole Ghana busum bia ho dey ntrame a konfo ni hwe o omba so wa hwe o ni here bullet say ya hanko na maba wonya bulletproof tie minu otumi okay so na me de no enye nkunya ti mi nfa nye nkunya ma yes by physical protection yenye se ayaresa no ade no wana betimi me okay na me Ghana ha obie no amani pa sofo ebi omo tramimfie omo ye adwuma tramimfie na ye no kore na nye sika ka ope so twi ti no so ye odifo so shepe obeye dine ope so ye odifo na de ye no kore no obie no won mo obetram se nipa afa so akwa abrochire obie no obetrame me mpesa afans we me de dey ese nipa afa so kwa abrochire no doso bebele kwa every month nipa anko 2-3 o dey check the whole year se year bi ai month bi akra 2 krampo ai kwa the whole year be 24 de ombeko ai eburo anafi okra yenwie okra nipa be 30 yikra na eko okay na o ka ene ntro se nipa bebele tie mi a ene wa asoro mu yes na o ka bibi se obi wa broche na ya de ma na defense so no senate the defense you meto you atoko ye oni o ma bi ade na ma fraud din no na me de ama tumi na wonsu no mu no a obetimi de abre wo no na ma boldin a kire no de abre ti se adwuma na apese adba physical na adwuma na otimi de ba wo da ye ma adwuma na wo pa so ahunu o da obeso na no wo de certificate ana wo yi bi afre wo bi ampa be yes aso wow Mesi ba ya bi 22 years na ya ete Ghana ha so bebe se o se nipa na e ba no unim Ghana me de no nyame de e fita enti me de no u se nyame ye wo akola to a onante da no a ba ye wo aboa to onante unim de digro aboa betimi akowo ne ba no sere so okay obetimi akowo ne ba no adidiye tiji se wan na mfa no ne hu moja ne ho tandan tiji se odi ni ma ne echi de ne ba fie yes so ba nipa no a wo bedi ne ma nyina so no ye wo a oda fam saa tena fam saa fi 1 year ansa na wasori anante baba obi se bi mu sa se yare a ay kwankro yare na enya hunhun mu yare eno so yare a kwankro yare bi ne de hin wa mo yare kro ni di nipa no so amfa diabetes ana se de wa mo yare ni di ana amfa the number sorry wa amfa ba bi o so ama but the number no ana mpese me hwedi diabetes see me macha 21 days no masawi nipa wode message ne ba number na wa wudi me 699 eni twato enti bo modern say yare kro no ho ba be chirim e de ama ye hu yare kro no se sen enetie na papa en ya do ma se aye kwankro but enya hunhum yare e be sen kam hu yare kro okay eni ye ne be sere se wode yare be ba na so so no o se ono ne yare no eya nkroso okroso no bi say no ye won hwadro bi o ho ana we nyina ya asem Smith we nyina ya asem kaneshi ene de bai we nyina ya asem obu so asende ni eduro so so de ni okay we see a friend address of kunsu na me musa assess of so hu element a eno no be si den no hu element se kaso bi wa we nsuo bi o betu ahwa ma no no ba ntimi hwa ma betu ahwa ma okay we so se omoajo na ya se wo obi se musa se ye betimi di nsuo asa premature ejaculation
Say or no by she and home by and who's standing in them. No, the way to this was as I am. So say a drama the man you sooner be from anum. Na na begina mensa ono de free comment. Oh no. E drama the be man no. Me di sooner be from anu amananom. Nti metimi di sooner ayama. Okay. We dey say nakoma. So I'm finding again by the corner nakoma and then ya pa into yam paibo. A day me the best na yare. Okay. One day. Timinia anamon and also utu wenye gina so me mon paimo. Sadia na da ya fasima we dey nkan come on but ya fasima come say ade a ekoso. So be ye program TV radio. My friends fans have to so na me mon. Ana fa CCTV ne so. I don't know here adwuma. Ebetimi aye adwuma say ya na gina nipa ntumi also. Okay. So na me dey konkonsanfo yi no a omo ye India me say Ghana aban won to asofo nyina yirem no won fa asofo nyina ho. Okay. O se wo se utimi sade enti ye fro doctor o se bitimi say ni yakofa yakokwalebu o de nani no off ye de na bro no wasa onyare na wasa no pese mi say eye de honhum de na tumi sa na de honam de wo mu ni physical nyina ni nda so bibia it is obi hwe na say o dish ne dish bi da konfaroche kolebu and any of the hospitals are when you father mero yo yare bebe o ha hospital no omu but omu nim ba bi o mbeka say nipa na fa na ko. Okay. It is obi hwe na sa bi wo ne dish bi so a omra odi kamera ni ehwe ni ehuru se nipa no nkwa wo ho yare no yare yi bitumi ahwe na surely owu biem na ya de be yansa. Okay. We was say by abrante kwa wadi mfia biasa no na one ma mienu na atra omunyina ono magai na bia so one no wo baako na de tie ne se ebri bi odo oba beba ne nchen ofie so one ne betra se yiri ni kuro no na ne beba na so no oba no esan ne mprada esan hihye ho one nipa no beka enkosi aga na yeso wajai tie no peso se e die na ekoso na brabo ono amu na wole dai ba ware ni fie. Okay. Sa de ni pio na dai e pio na dai. Okay. Aware ni fie. Hwe Ghana ha obia ntiase se so daye na wo afuom na wo da wo sika me se ka dada de asai ni engine na kodem no a ni wura de sika no no enno na wa besa akopa ache wato so daye na wo afuom a wo se ne bia wo se ogenji a enti de bia fitin job. Okay. So ana ba so daye bia na akokrum obo nka no kura njire Ghana fo. Okay. Ombe so mo kire se wo ba no ho a obompa e ma wa na me so me mfa moja anya de mo bi asofo no bebre mo so mo ya asofo mo hye coat o mo nim fefefe bo mo di moja na ye adwuma mankofo an so ma na ko ho no hu se o mo okay oye no akiri bi won so o ma ni hu. Okay. So me nye rituals me nya de ma wa obo nsunsun so o ti me mfa moja anya de me mi kiri se me moja because Yesu Kristo moja no em na me de ya de no ma. Okay. Da ya to ko so na obi message o ha de emfa nkomo no ba bia ba team so say de ntre ntafo anyikusi oh eno no ntafo chirifunu kusi ewifunu na safo ata Victor tieme ntafo chirifunu kusi ewifunu eno ndira ntafo chirifunu kusi enso wifunu okay eno ndira ene safo binso ya atantira obi sanity papa ya no ama papa na yedi nkomo na duma bi ho hia me akwa fa so di nsuo no ebo ye ho ban ko se na meka na ha ni timiti bi hye botom ebu abeposa ni nsuo modware ne keka bebre ba de nsuo no akwa be de fa so di nsuo so ebo ye ho ban ba jo me asore nyame de amami e da asore no mu se utwere udi utua o title udi usu bibia unya accident ngu unyari yare boni ngu. Okay. Ko nsiam to accident je gura wo na be yi wo mo mopira ne wo mo wu. Wow. We do kwa me kopem so bo ade. Okay. What is the secret? Se ma hoden no, mi tumi no, ma hoden no. Onyame ma mi nsu ahoden aka ho. Okay. Enti wo ba pa ne nsu na bo osu. Okay. Ne nsu no wo hu. Ti bi ba ka edwane se be ne nsuo ne tai no ntimi nsi foma e be ye kodo ne te hye me bo a je ya hye na chief speed no. Okay. Me ma sori banko na di timba ka wo de ka wura ase pi ne nsa ho ansan
o de ka wura timba cars ye pia maka no buo gum sei ne nsan wo nti sei keke kura so I say a protection or yama on sorry the whole sorry baby ah uro utro dia na tumi na abosu ya nyame na me be ya ma so tie die nsesi ya busi say ya sorry ndie ye nkwa yie da bato kondo bidia na me say abrewa ko aji so sere yen asanu wen esa ye be peja wa be hataw asa open nyinche pa na say nyinche de onsuom oh okay na won say nsuo yenkwa han any nsuo de na nyinche ro ni mienu na namo bi wa haba di si ya so di nsuo ne gu ho ana ni be dware kra di nsuo di nsuo ne gu ho oh okay edi ni mienu nu ba ko nkonja ba ko ti na me say ya asasi pila no okay because obi ne gara ni wo TV say ah free nya me but odi mo ahaban odi amango ahaban odi abrobe ahaban na doctors no mo ka say the fruit omo na nim de ntiam say the fruit I was be ado de ba won chai e wa homa no say be sere na mo de studio line ato so ma na fia ba ahwefo nso so na ya ha beje omo so enkomo e de wo ye ne ye enkomo di ayedi no ho ba bi ahwe ba bidru no menim de e kire wadwe apese obisa ana se bia de opese oka eto de odifo aka no so ye de ahomatofo no eto so a obetumi afre ne mo ma ya bonkan se mo de odifo dia ato so ama ye se de be ya obishi so epese ofre no ndi fo bon komo so amotumi afre no de da so sisi ade de no na ofre a we de beba dwumadie no so ba de technical challenge kakra nti se mo frɛ so course na ma quick ye be so hye na ya hyase e de odi for so na ma na ato so e de ma mo na watumi afre ba so we was papa pese oba na obehu ye frɛ no Lukman Nasiru opese oba na obehu ehin obehu me wo amasama achiaman okay focus ya masama cross kwan ko unifa na ofri nkran na eba cross kwan ko bonkum e ko test so na ka kire o mana buso o mo se ope achiaman ka o mbe kire o fo a o se mesi wa achiaman government school mu ho so no waka sa asem no ka o mbe si ho pepe no wa free numbers na ebe good TV ne so na na se ye de ba betu TV ne so no o fry ba be fa o free kasoa na e ba ana Cape Coast takurade mankasi the whole area ho nyina so ba sika so a fuka se wo ko amasama o fuka na no aka kire driver na meeting say mesi wo da salam usia jina da salam janshi ho na do besi jina ho the free ni jina me sandboard ni nipa me sandboard kasa o sa nante okay do over sifa dabi mi sifa akram de concrete glass ya obi wo se hwe obeda ohunu so ti me sandboard ni nipa eti wo ba na me sandboard atare mo so nwe na de o mu se nipa no e ya no ntwe ma me mfa sandboard ntare no ma no so no dwanko gigiri asofo internet TV so e kire o mo se o mo nyame kura o mo ti o mo ba yiri nyame na wo ha no ma je firi nsema ma ho enye na enye no kore okay enyuma the key process enyuma process abuja ba bia do no nyame di for number na go TV no so no obetumi a hyase afre na ke bo modern se betumi age wadwe nkyɛ wɔ nkoma yedi no ho ba dem sɛ ene ma teche makakra enti sɛ yɛntimi afa mo frɛ na momfa enkyɛ bɛkɔ so akan mo messages no e de ma mo wɔ bra yegu so edi nkɔmɔ no na wasɛm bi ɛkyerɛ so apɛsɛ obisa no ana so pɛsɛ wo kan de to de ɛka no so no wo frɛ na mesregu TV no so sisi ana obo sabɛka nyame nipa masɔfo ketwa wɔ ne nkyɛn a ɔmo no ɛbɛbɔ nkɔmɔ no bibia so atumi akɔ enkan papa now yɛmra nsuo amia wo se ye de yaje yi ana na nsuo de yaje yi nsa nsuo na so mo san de sa yaje se nsuo no nyame de papa de bone na atenem ti sa papa de bone no se nyame amfa bone antenem a enka nkrofo be kwa akoye bone ahye papa no okay so no tu nyame de bone atene nsuo num se obi nkokum obi nkoshem obi ntimi nkoye obi bone nkotum me ka e de free point se why different so be consume na wo de kwakoya de papa abo ani pa ji pa for ha ni amani but am say di for krea so betima consume sa di so na kwasai obi ni say no je se de oye kromfo de ya sofo a oye kromfo aha nipa a oye nipa bonefo no ono na ye be kɔ de bone na ye no bone
Oh, okay. Na asesa na dwene. Ya hwɛ sɛ betimi afɔfrɛfo bi afa yɛn kɔmɔ mu a. Hello, good evening. Hello. Right, yɛnte wɔn ka bare bɔmɔde fa kyɛ yegu so. Ɛbi sɛ nyɛma kyekyewa kakra ba kyegu so. Ɛpu so a yɛnsa betra hwɛ sɛ yɛnsa betumi account betumi afrɛ na 030 na yɛde to so no ofra yɛbɛgye wo na yɛno abɔ nkɔmɔ. Papa yɛnto aso wode obi o ni papa bonfo no ene di nsori ne bone se ndire nya me bo papa ne bone ne tene mu okay na se wodi fo na wo ko nso na kwa papa no wodi fo na so betima ko nso na kwa bone na ha so etimi di bone bebre kwa be so etimi fa de ha bi so di bone se bone no obi ye nipa bone fo a etimi ti ahaban ehye adiem na ya na me mpese me kyerɛkyerɛ ni nyina e de tia no e ma na twe ne ho firi ne bone no ho ya se etimi fa so frɛfu na sa ko bone me de pa hello good evening. Hello. Right, I'm saying, I'm also so into me entering camp. Over Queen Power, that's the Tiano. See, what Jimmy Bukuno. Some culture say, me, Madia, Colebi, yes, Neboa. Okay, Tramu. No, mamma, no person bigger to about me, my a buy in what form? Oh, let me am a no, my baby. Okay. So I say me die kama wo no me ade no nipa no ade ne be chi no me die ka so bibiri nipa no ade ne be chi na ma na say de ya bondua so it is wa anya na adwene say o ba wo nchen na wa ba settle ubi say na ade ne kuno okay yere sa e ka dan because me say na kankan adwadifo no nipa do do na manfo de omoka se onti nipa nenka onim ba bi krasi si owa eno se no betimi dan ka me ya ka dan no e be ko nipa no so bate ko so a e be ye bi ti se e bia no wa ya so brache di ya de na efita anti no ye ma wudi kan afre nipa ne san ka se ewura mesrew wo de meka bi se na so ye ano asem ne ahomaso a enna na wo be ye because the wo be ye no ano odin okay nipa kra emu e betimi ku no you also ya so brache na you said be nante a ma no ho atona one day wu no be ana se be china to team e be di kan abo no no de kon hospital no say ntia se onya adwene ba se dacho o ka no me ensettle na me pebosia na yenko na yenyen krata anto na me tuatua so wa anya na adwene se obeye saa obetimi ewu okay ntia no ye di nsuo na ye ana di ahan na nyoma bebri betimi di nsuo aye betimi di ahaban nyoma bebri we so say your friend on blessing ofi Kumase na okay the ode ba say opese otukwan no oso no opese otukwan ko London otukwan ko London so dey na so don krata kwa embassy na that ntina asa Ghana for ye tukwan a ye bre chisa hunhun wachi taibam ya na ifiasem okay ifie bi o no enim se otukwan a abra botimi sesa nti omo si ukwan se omo anko okay tubata because Joseph tubata ko ye sa so no ana Moses su tubata ekonya atumi okay nti onum nim se utukwan a onum ne omo ntimi nyere ti se de oti ho no okay so no nti ya no si ukwan se be onko na obi firi omoni so na omo nsem so no ko se be yire wa be se wo akontu ma just of pharmacy nja okay okay we Philip ono so di fie nchi oso wa yare mfie dumenu ne bati yare kro no so de Philip wa mo yare ni din o omode ade fa yare ni din bra oso 12 years ni no yare na nye bia no betumi aboa na na oh yehunu ne yare na se nyame de ho de ama me nko ade a betumi aboa no asemo manfo bi message omo se omo pa adwuma immigration ni police mu nti no so muni mi se betumi aboa ho omo betumi aba oh okay omba ne ya no ya ne ifiasem nti ye ya onyame betumi ama obi di aba okay obi won so agi se bia afida obi a wo ne de o se nyame won hihye ya o de mane mo nyina da e bet number se obeye adwuma bi abekwati nsuo ni ahan nyoma bebre setumi na e wo me ho dada ntomfa enkonsuo nyoma bebre obi okura o ha obi a wo abrochire ana otukwa wo ba bia yetimi yade no ne transfer ama no oh okay so but e sunsumu ze nipa no oda ye sun we ya e transfer ma no no abehuru se so fu mi hu ne da okay so
I say obi kyerɛ obi wɔ me hɔ nipa na yare a boy bi na de na kɔ baabi ku no bi wɔ de cars brɛ ni say ko ntɔn ma no ɛna nipa na tɔn cars na di nti wɔ de na kɔ police station nti so wudi a na court nti so wudi a sɛ na asɛm na police case wa yare saa na obi hyia no ka sɛ bu ko di fo bɔten ho anka ho atɔ to ne ka saa asɛm no ɛna sister ne na dwe sɛ ade kye a ɔbɛba me hɔ kɔda so da yɛ no ɔba me hɔ no mama na duro adeɛ kye na no yare no yare ne kɔ boye na just obehwe no wura ma soro dem na ohume na so wadi kan hu wodai ama na duro odai ama ne ho ato okwa bu tiri kura physical na ho ato no ansa no ba behwe na odwuma no yɛ sei enye ba ko bebre okay we was here friend junior na opese anka ohunu ade pa o school like onim ade then no emwa bi ho sa na ye frɛ ahaba bi asere wansa na ye frɛ ba ko so ananse dokono asere wansa da so no ba bro dabi omuro asere wansa unsa asere wa kete ini nsa no nipa no ma mo no asere wana na meka asere no sansa da no mo ba bro asere wansa ne ananse dokono o ti sa ahaba ni mi nu bu ma na wano a onu a na wa che mienu na de wo egu ba akum obenom na de perfume be friend divine grace egu ba akum no adware okay eno obebene wow we so we are no kan Proverbs chapter 3 aka aguso udware wi bia be kan okay ubin se na wadwini mu spande ma for de se mo ba na ma ben kai we mu de ya na ye kai na aja ede ya de ka o se obi ji nu kura free ni se o ko anga se nu kru o se be ma bi mum e na eje ne ba free ni sem na we ni so ba na o je free ni so o ye ne yere ana asa o ye ne mpana de ya ji se oba e be hwehwem se mpana se ma e be twen ho se e ya ware sem a metumi ama nipa na ja ade na ma okay we so o se bi musa se odi nsuo esa obi yare no o bible mu ana Emmanuel the free second o bible mbibiri na bai okay ena no ho da ba me mbisa bibi ana me nka bibi se no mama yehu Kristo som no asa sofo na de ahye trim se de na ahye se wonka no se ye ko nsuo ho di nsuo akwa bibi na nakwa ya bosom sem but the default so me hu se untumi nyanyame adwuma no complete obra nsuo sem epacho ebo omo ka se uko nsuo ya bosom se omo kobo asu aya na omo koyi bosom di free mana okay pacho won dem che pacho de na ne de no ka se chronic disease no o de abo se friend bo ama ofita krade na hepatitis B na we chronic disease omo ne ntimi nsa nkrofo no opomra na mene nto bet opomra na mene nto nchia abranche bi minim so ya abranche so ya kitesi message na de baaye no and yehu udi no ba bia de free ba wo say wo feelings bebre na no so bit ma so feelings ne say kidum kakra say masem na ye ode ana me masem ana ati say wo so a kire wo message ni mu eyi na yehu no emfa ma wo abefo timi de two bi so okay oba masem ne me masem ba ka say ba be ma ka say be pena ntimi enyi ya no okay yes because me hu oba bi o se be ma se ne pe na wa ampene a na ene mo ba so abo be ma na ti na oba ma nsusu bi ho no mu a o se oba bi apa oba be pene be ma no na you free for na ya na luma se ifiefo ya de o ka se be ba pene okay juice ka nyina akọ to oba bia o se ne pe oba pene ba gbe se one day na opiska ko unity nya so sa na ya na tie we a friend Naru or the free macro and buyer now say obo adwuma pa na yero ho na eye Naru de or buy minim say Naru Frank Naru minim de say we so oye small scale miner na ohia emwa your friend Nikki or the free kuma say and eya han any issue 170 asem bia na mebo mode say me related to yahwe agudie tu galamsey ne small scale mining se obi pe ho emwa se de papa Nikki de ne dia abaya nsuo ahode ne atwen de boa nipa na ye de hamakeka bom betimi ni nyina okay aka bom aye so me se me maya de amu bi amana ko fa nugget ti se nugget
tisida pusi kakaka na ma mi fa bi o me dai me so na ke kranye ya bre nti anka ya na nyame asem sanity okay sanity nyankopon onimu sa onimu mate wase me pese me yeni nyina twi enti na ben kan brofo no ho wase o mayado na nyame enhira opa ne hunhumuhunumu adwuma wo ye Mr. Dame nyame nipa no eye adwuma pa na your friend no yeboa ahafu Kenya ase ano no ede we efiri ede baaye we so ase mame ni we ni film say be messages no be call one amount no pese ye be kan because line na ede fa message no ya ka cha say no ka o freshi so ayi ntimi fa man nyi we was your friend of Joyce na the problem is say biribi obeso da bia no na o one amanfo ewo nsuo ho na eno so no ekire sen we dia akoye nsuo ho asa sa ayi we no obi wo no na ne kra no efiri nsuo obi wo so na ne fie tumi ne kra no ani mu poti ni mfiri nsuo mu ba na ne fie tumi ye nsuo okay so no henti wo mo ya no no mu nsuo no ekire na busua okay so no okay we so we say emprebebre wo dedika o mayado na me fa nto anim se emprebebre no apese ko betu kwan akwa bruchi ma try ni nyina so enkosi aga na de ha no kra ne se bribia na obema obisika so mfanye adema no no adwuma na ne nsa nka sika no so na akwashim dise ya oba dise ya oba okay abranti bi no pese otu kwan wo ye okoduru ba bi kura wo wura yi wa furu play akodu abruchi wo wura kuru nu yache no se ni maame na ye ne sa na me yire maame ne me tare wo ubuniko watiti ya bra na ye be wa no ja ni mu boko opase mbia boko esa kabitiniti ya message we twato na wa camera na waka de ode kire amanfo wo se ye wo no July bosuminim ne de to sonso wa fe apema hankro de otwenkro 7 July 1989 na opese ohun se bibi suma sembi anase kokoma sembi wo ho de mana brabo ana we dey just bia o sade ni ba je so oba me hwehwe man because also she bibia sia ontimi enwie message se dodo na na kam na camera ni obehwem na de o ka choma for never na ebe now they to jam okay me wo amasaman eye enkran amasaman se o pese oba me ho na o free nkran na eba bisi wa amasaman ne busa se ukọ achia man achia nye afia man ene ye nye ashan man okay usi achia man usi achia man a ana se ofro achia man ka na frɛ yen ana ka kire de ofro ne ka ze pato mesi wo achia man government school mu ho obesiw Africa aswa na eba ana ka aswa mpotemu ho nyina ekosita korade libo siwo ka aswa na focus kwa amasama o focus kwa amasama o si ubesi o da salam usi agina junction ne so na frɛ yen ye be kire kwan afi kumase nso me oduase eye kanya ase duase obi timi focus akɔ ahaf kanya ase obi su timi focus akɔ ayi duase eye kanya ase kwan so antoa kwan ne so no ɛhɔ na saa duase na meka no wo o focus o su ubesi duase forest saa naka Dr. Mensa ubenya ka so I'm run about ubenya car okay fade ubenya car Anwaga junction ubenya car bari na bia mabosu nyina ubenya car nti wofu car no a osi ubesi oduase forest saa naka na driver ni ana mate ni nsiu forest osiwa gina forest ho frɛ yen na yen director na bra mitimi sa yare bia yare no mitimi sa dodo pa de yare a obefa na sase su bia mitimi sa okay eno ena house nsumu ade bi so hawa oba ebitumi asa yen ye di fo kan enye ye megina TV so mesa entu futuro mu anim twaka nkonkyere wo TV so se compose wo minimum afabra eso oba me nka ho asem kura me hia dom dia twe crowd enye no bia okay eti wo de bra na be so hwe wo de
obi adaada oni mu nsɛm bebree bɛsɔhwɛ sɛ bi twa wo ntora nyame nhyira wo nyame nhyira wo so midin ɛne ya ɔdame kodua yɛfrɛ no odiifoɔ boateng na House for Christ Temple ɛne asafo no din abusua deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ numbers no ana bɛfa na bɛtu anamɔ na mesɛ nyame nam no so abɛmɔ yɛ nhyira sɛde waka no yare bia wɔhaw bia wonam mu deɛ honam mu no honhom mu deɛ bia no wode duru n'anim a nyame ɛbɛma nkonimdie atumi ayɛ wo dea yɛbɛda mo ase ne ma mo ne hwɛ ne tia na mmom mekae wɔ sɛ nyame adom a adwoada wei ne dwada bia no ɛyɛ anwummerɛ na ɔnkoro kɔpem no ndu dwuma deɛ ɛfɛ no honhom mu asukɔdɔ mu ahintasɛm biara first time ahwɛ bi nie adwoada biara ɛne yɛ nhyia na bɛhu sɛ nneɛma ahinta no ne nyinaa da so bibie ama wo yɛbɛda mo ase biom ne ama mo mu ne hwɛ ne tia ade so